Praise the Lord, praise the Lord. He is alive. Yesus hidup, Yesus hidup. He is alive, He is alive, He is alive. Sebelum saya sharing, saya mengucapkan terima kasih untuk para panitia. Before I share it, I would like to say thank you to the people who make arrangement of this. From a cell group, Thornhill and Eagle, from Melanie, tim drama, tim choir, tim worship, tim technical, prayer, usher, decoration, Steve yang di sini who take a video. Thank you also for Rodi. For Rodi. Ya. Hari ini kita rayakan Resurrection Day, hari kebangkitan Yesus. Today we celebrate Resurrection Day, the resurrection of Christ. Jumat kemarin kita sudah rayakan Jumat Agung yang adalah kematian Yesus di kayu salib. Yeah, last Friday we celebrate Good Friday, which is the celebration of death of Jesus on the cross. Saya minta maaf, anak-anak yang di JK sampai grade 5 kita ada Sunday School activity, bisa anak-anak bisa ke chapel. For the children, JK to Sunday to go to the chapel. Terima kasih juga untuk Sunday School teacher. Thank you also for the Sunday School teacher. Ya. Puji Tuhan. Dan kita juga menyaksikan small drama tentang penderitaan dan penghinaan yang Yesus terima karena kita semua. We also saw a short skit about the suffering and insult that Jesus received because of us. Semua pengorbanan Tuhan Yesus kayu salib itu untuk melunasi harga yang tidak mungkin kita bisa bayar. All sacrifices of Jesus on the cross to pay the price that is impossible for us to pay. Ia disalibkan, mati untuk menebus dosa dan memberi pengampunan kepada kita semua. He was crucified and died to redeem us from our sin and give forgiveness for us all. Terlebih dari semuanya kita mendapatkan kehidupan yang kekal bagi yang percaya kepadanya. Above all, it gives eternal life for those who believe in Him. Tanpa salib tidak ada keselamatan. Without the cross, there is no salvation. Kita perlu selalu ingat betapa berharganya keselamatan kita dan betapa mahal harga yang harus Tuhan Yesus bayar untuk kita semua. We need to always remember how valuable our salvation is and how expensive the price that must be paid by our Lord Jesus. Walaupun saudara punya banyak uang, banyak emas, banyak berlian, tapi Anda dan saya tidak bisa beli keselamatan yang Tuhan berikan melalui anaknya Yesus Kristus. Even if you have a lot of money, gold, diamond, we cannot buy salvation that God gives through His Son, Jesus Christ. Setelah kematiannya di kayu salib, di dalam Matius 28 menceritakan tentang kisah kebangkitan Yesus. After His death on the cross, Matthew 28 wrote the story of resurrection of Jesus. Pada hari yang ketiga, pagi-pagi buta, Maria Magdalena dan Maria dia pergi ke kuburan Yesus. On the third day, early in the morning, Maria Magdalene and the other Mary went to look at the tomb of Jesus. Mereka temukan batu besar yang terguling dan seorang malaikat datang menyampaikan kabar berita besar. They found that big stone has been rolled away and an angel of God proclaimed great news. Saya akan bacakan dalam Matius 28 ayat 5 dan mungkin tidak perlu ditranslate karena sudah ada bahasa Inggrisnya. Yeah, there's no translation. Ayat kelima dikatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu
kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat ke-6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ayat ke-7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Dan saudara, kebangkitan Yesus yang kita rayakan ini mempunyai dua kebenaran penting. The resurrection of Jesus that we're celebrating today has two important truths. Dia bangkit dari kematian dan hidup. He is risen from the death and he lives. Kebangkitan Yesus dari antara mati adalah dasar dan pesan daripada Injil. The resurrection of Jesus from death is the foundation of the gospel. Saudara tahu bahwa Tuhan Yesus bukanlah orang pertama yang hidup kembali dari kematian. Do you know that Jesus is not the first person that come back from the dead? Ada contoh atau kisah di dalam perjanjian lama di mana orang mati dibangkitkan. There are examples from the Old Testament where people were resurrected from the dead. Anak janda di Sarfat yang dibangkitkan oleh Nabi Elia, dan anak dari perempuan Sunem yang dibangkitkan oleh Nabi Elisa. The son of a widow at Sarfat who was resurrected by Prophet Elijah, and the son of Shunammite woman who was resurrected by Prophet Elisa. Di dalam perjanjian baru, Yesus sendiri membangkitkan beberapa orang membangkitkan beberapa orang mati ya. Anak muda di Nain, anak Yairus dan Lazarus. In New Testament, Jesus also resurrected a few people from the dead. A young man in Nain, daughter of Jairus, and Lazarus. Mereka semuanya dibangkitkan, namun mereka semua mati lagi. They were all resurrected, but at the end they died again. Tetapi Yesus mati di kayu salib, bangkit dan tidak mati lagi. He is alive. But Jesus died on the cross, arise, and do not die again. He is alive. Inilah dua kebenaran penting. Dia bangkit dari kematian dan hidup. These are the two most important things at the resurrection day of Jesus. He is risen from the death and he lives. Roma 6 ayat 9 dikatakan begini. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Okay. This is written in Romans 6 verse 8. For we know, knowing that Christ has been raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over him. Kebangkitan adalah puncak kemenangan Yesus Kristus. Resurrection is the culmination of Jesus' victory. Kemenangan atas segala dosa dan setan yang sudah diperoleh oleh Yesus ketika ia berada di kayu salib dan melalui kebangkitannya. Victory of all sins and Satan was obtained when Jesus he was crucified on the cross and by his resurrection. Karena kemenangan Yesus itu juga memberikan kemenangan kepada kita, dan ini yang kita akan lihat. Apa kemenangannya? The victory of Jesus also gave victory for us, and this is what that victories are. Yang pertama adalah kemenangan atas maut. The first one is victory from death. Saya baca dalam 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 55 dikatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Ayat ke-56 dikatakan,
Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Saudara tahu, maut atau kematian adalah musuh manusia yang terbesar. Death is the greatest enemy of human. Maut atau kematian tidak dapat dikalahkan oleh kekayaan, kekuatan, dan kepandaian seseorang. Death cannot be defeated by riches, physical strength, and brain power. Biasanya ketiga hal yang di atas itu digunakan manusia untuk mengembangkan hidup mereka, mempertahankan hidup mereka, bahkan memperpanjang hidup mereka. Those three things usually are used by human to develop their life, to maintain their life, and even to extend their life. Namun, ketika kematian datang, kekayaan tidak dapat menyuapnya. Kekuatan fisik tidak dapat mengalahkan. Kepandaian otak tidak dapat menaklukkan kematian. But when death comes, the richest man of man cannot break death. The physical strength cannot defeat death. Brain power cannot conquer death. Sungguh, kematian merupakan musuh manusia yang paling menakutkan. Really, death is the scariest enemy of human. Tetapi Yesus sudah mengalahkan maut di atas kayu salib. But Jesus conquered death on the cross. Kalau Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, apakah berarti kita orang percaya tidak akan mengalami kematian? Tentu tidak. If Lord Jesus conquered death, does this mean that as a believer we will not experience death again? No. Semua orang, tanpa kecuali saya dan saudara, semua akan mengalami maut atau kematian. Everyone, without exception, will experience death. Namun, konsep kematian untuk orang percaya itu sudah berubah. Maut bukan lagi hal-hal yang menakutkan. But the concept of death for the believers have changed. Death is no longer something to be afraid of. Paulus menyebut orang percaya yang meninggal itu dikatakan nanti di ayat yang saya akan slide ini dikatakan concerning those who have fallen asleep. Mereka tertidur. Orang yang meninggal dikatakan tertidur. Paul said in this verse that for those who died is concerning those who have fallen asleep, so they equalize death to sleep. Dikatakan di 1 Tesalonika 4 ayat 13 dikatakan selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. Paulus juga menyebut kematian adalah suatu keuntungan. Paul also called death is gain. Dikatakan di Filipi 1 ayat 21 dikatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. For me to live is Christ and to die is gain. Dan dalam kitab Wahyu dikatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan karena kematian adalah pintu gerbang menuju kemuliaan yang kekal. In the book of Revelation says, blessed are the dead who die in the Lord, because death is a gate to everlasting glory. Wahyu 14 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Then I heard a voice from heaven saying to me, write, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, that they may rest from their labors and their works follow them. Konsep kematian atau maut bukan lagi hal yang menakutkan, tetapi suatu kemenangan karena kebangkitan Yesus Kristus. The concept of death is no longer a scary thing,
but a victory because of the resurrection of Jesus. Yang kedua, kemenangan atas kebangkitan Yesus itu memberikan kemenangan atas rasa takut. Victory of resurrection gives us victory from fear. Kata yang diucapkan malaikat pada waktu bertemu Maria dikatakan, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." The word that come out of the angels to Mary was, "Do not fear, because I know you are looking for Jesus who was crucified." Maria takut kalau tubuh daripada Tuhan Yesus dicuri orang. Hal ini wajar karena Maria sangat mengasihi Yesus. Maria afraid that Jesus' body was stolen by someone, and this is normal because Maria loved Jesus very much. Rasa takut terjadi pada hampir semua orang, saya dan saudara, terlebih-lebih pada waktu orang yang kita kasihi meninggalkan kita. The feeling of fear happens to almost everyone if the person that we love pass on. Tidak itu saja, rasa takut juga terjadi pada setiap orang pada saat kita memikirkan kebutuhan kita. Not only that, fear also happens to everyone in need. Kita telah banyak menghabiskan waktu dalam hidup kita, bagaimana hidup kita ini, dan juga bagaimana dengan orang-orang yang kita cintai. We have wasted so much time in our life to take care of ourselves and those people that we love. Mungkin sebagai orang tua kita perlu memberikan pendidikan kepada anak kita, khawatir. As a parent, we need to educate well our children, and we worried about them. Kita perlu memikirkan kebutuhan hidup di dalam keluarga, mungkin perlu rumah yang pantas untuk kita tinggal. We need to think of the needs of our family so they do not lack, and have a proper house for the family. Mungkin sebagai anak, bagaimana kita nanti mau meneruskan sekolah kita, apakah di college, university, bagaimana dengan pendidikan? As a child, maybe we fear we cannot continue our education. Sebagai pekerja, mungkin kita takut, mungkin kita akan di layoff. As a worker, often we fear of termination or layoff. Sebagai pengusaha, mungkin kita takut, mungkin nanti kita akan bangkrut. As a businessman, maybe we will be afraid or fear of bankruptcy in business. Sebagai orang yang sudah lanjut usia, bagaimana kesehatan saya? Mungkin kita takut akan sakit ini, sakit itu. Maybe, and as a senior or golden age, often thinking of our health. Maybe we're afraid of we sick this or sick that. Secara umum, rasa takut memenuhi pikiran dan emosi kita. In general, there is a feeling of fear that fills our thoughts and emotion. Rasa takut ini sering juga dipakai oleh iblis supaya kita tidak percaya Yesus dan supaya kita tidak punya pengharapan. A feeling of fear is often used by the devil to make us not believe in Jesus. Dalam Yohanes 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. The thieves comes only to steal and kill and destroy. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. I have come that they may have life and they may have it more abundantly. Iblis mencuri pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. The devil steal our hope in Christ. Tapi firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Blessed be the God the Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Kebangkitan Yesus mengalahkan ketakutan kita. The resurrection of Jesus defeated death. Kebangkitan Yesus membawa kemenangan, penghiburan, sukacita dan pengharapan bagi orang percaya. The resurrection of Jesus Christ brings victory. Jadi kemenangan atas kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita kemenangan atas rasa takut kita. So victory of resurrection of Jesus give us victory from fear. Yang ketiga, kemenangan atas kebangkitan Yesus memberikan kita kemenangan
atas masalah-masalah kesulitan kita. The third one, the victory of Jesus' resurrection give us the victory from problem or difficulties. Saya mau tanya sama saudara, apakah saudara hidup bebas dari segala masalah atau kesulitan? I want to ask you, is there anyone here who live free from problem and difficulties? Saudara dan saya setiap hari pasti ada masalah, pasti ada kesulitan-kesulitan. You and I live every day. There must be some difficulties in our life. Bahkan orang yang punya uang pun, orang yang punya kuasa pun, mereka pasti ada kesulitan, saudara. Even those who has money or power, they have difficulties. Tapi bagi orang percaya, justru dengan melalui kesulitan itulah kita bisa buktikan bahwa Yesus ada dan kita bisa menang bersama Yesus. Therefore, as a believer, we can prove that we can be winner. Paulus di dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. In Romans 8:37, yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Seorang pemenang adalah dia yang sudah mengalahkan segala kesulitan dan tantangan dalam hidupnya. A conqueror is someone who has defeated all difficulties and challenges in life. Tentu di sini semua saya dan saudara ingin menang dalam setiap masalah, setiap kesulitan kita pengen go through. Of course, we all want to conquer in all the problems in our life. Coba perhatikan saudara, seorang atlet yang menjadi pemenang dalam setiap cabang olahraga. Saudara perhatikan. Take note of a winner of every branch of sport. Atlet-atlet itu terus berulang-ulang dia berlatih dan dia berjuang untuk setiap ada kesulitan dia try, dia coba. Every athlete continuously training and fight against difficulty to be a winner. Every difficulties he will try and to conquer it. Jikalau tidak ada kesulitan, mereka tidak akan jadi juara, saudara. If there's no difficulty, they will not be a conqueror. Nah, firman Tuhan sama, saudara. Dia tidak mengajar kita lari dari kesulitan, tetapi justru kita diajar untuk menghadapi kesulitan itu. The Word of God is also the same. The Word of God does not teach us to run away from difficulties, but we have to face it. Kalau kita menghadapi kesulitan, kita doa, minta hikmat kekuatan dari Tuhan. If we face life difficulties, we need to pray. We need to ask for wisdom and strength from the Lord. Tuhan akan berjalan keluar sehingga kita jadi pemenang. The Lord will make a way out for us and give us victory. Ingat saudara, pada waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa, minta jikalau boleh cawan ini lalu daripadanya. Remember when Jesus was at Gethsemane praying to the Father and asking, if possible, let this bitter cup pass from me. Tetapi Bapa di surga tetap ingin Yesus meminum cawan itu. But Heavenly Father still want Jesus to drink that cup. Lukas 22 ayat 42 dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saying, Father, if it is your will, take the cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Ayat 43 dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberikan kekuatan kepadanya. Then an angel appeared to him from heaven, strengthening him. Salib tetap harus dipikul Yesus dan Bapa memberikan kekuatan. The cross must still be carried by Jesus, and the Father gives strength. Walaupun Yesus di kayu salib dia menderita, tetapi Yesus bisa melaluinya. Even though Jesus was on the cross and suffered, He can go through. Bahkan Yesus masih bisa berdoa untuk pengampunan orang yang menyalibkan dia. Even Jesus can pray for forgiveness to those who crucified Him. Yesus juga masih bisa minta Yohanes untuk jaga ibunya. And Jesus can still ask John to take care of his mother, Mary. Penyaliban Tuhan Yesus menunjukkan kasih pada Tuhan Yesus yang terbesar. Dia mengorbankan dirinya
untuk menebus dosa saya dan saudara. The crucifixion of Jesus showed the greatest love of Jesus, sacrificed himself to redeem the sins of man. Dan kebangkitan Yesus yang ketiga menjadi bukti kemenangan atas maut, dosa, keputusasaan, dan juga segala kesulitan kita. The resurrection of Jesus on third day becomes the proof of victory over death, sin, hopelessness, and our difficult situation. Kebangkitannya memberi harapan baru dan janji kehidupan yang kekal. His resurrection gives a new hope, and there is a promise of everlasting life. Dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan bahwa kita adalah pemenang dan tidak ada apapun yang memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. In Romans 8 says that we are conqueror, and there is nothing can separate us from the love of God who is in Jesus Christ our Lord. Sebagai penutup saudara mungkin pernah mendengar lagu It Is Well With My Soul. As a closing, there is a story from a composer of the song It Is Well With My Soul. Lagu ini adalah lagu tua dan saya waktu anak saya memutar lagu ini, saya bilang sama anak saya, ini lagunya kematian, dan dia tertawa. Bukan, katanya. This is an old song, and when my children played this song, I said to him, this is for the song for the funeral home. And he said, no. Saya coba selidiki, dan mungkin saudara bagi yang mungkin belum mengenal, ini lagu klasik tua. Ini pada abad 19 ya, jadi pada tahun 1800-an diciptakan lagu ini. So this is an old song, and I try to investigate the background of this song, and this is in the 19th century song. Kita coba dengar 1 menit saja saudara ya, lagunya seperti apa? So we'll hear this song just for 1 minute. Suaranya. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Saudara, penciptanya adalah bernama Horatio Spafford. Dia seorang lawyer yang sangat kaya di Chicago dan dia percaya pada Tuhan Yesus. The author of this song is Horatio Spafford. He was a rich lawyer in Chicago and believed Jesus. Di balik lagu ini ada kisah tragis yang dialami oleh Spafford ini. Behind this song, there's a tragic story that was experienced by Spafford. Pada tahun 1870, dia kehilangan satu anak laki satu-satunya. Dia punya 5, 1 laki 4 perempuan. Dia punya anak 1 laki satu-satunya. Dia meninggal karena penyakit demam berdarah. On the year 1870, he lost his only son to dengue fever. Kemudian 1 tahun kemudian terjadi tragedi The Great Chicago Fire, di mana kebakaran itu membakar habis semua aset properti yang dia miliki. 1 year later, there was a tragedy, the Great Chicago Fire, where the fire burned down all his properties. Dia stres saudara, kemudian dia merasa, wow, saya hidup banyak masalah. Oke, saya akan coba ajak keluarga saya untuk berlibur gitu ya, ke Eropa. He was so stressed, and he feels that life is so many difficulties.
So he decided that he wants to have a vacation and bring his family to Europe. Dia pergi ke Eropa. Dia Dia merencanakan dia libur ke Eropa bersama istrinya dan 4 anak perempuannya. Dan dia merencanakan juga kalau dia liburan dia bisa ikut seminar. Kalau saudara tahu ada orang yang bernama Evangelist D.L. Moody pada saat itu ya, pada tahun 1870-an ya. So he planned to go to Europe with his wife and the rest of the family, which is 4 daughters, to attend the seminar by D.L. Moody. Namun pada waktu dia di pelabuhan tiba-tiba dia dia tidak jadi tidak pergi karena dia ada masalah bisnis yang harus diselesaikan. Tapi ia mengatakan kepada istri dan anak-anaknya, istri saya sama 4 anak ini pergi dulu. Gitu. However, when Spafford was in the port, he find out that he has some problem with his business. So he asked the wife and the 4 children, the 4 daughters, to go ahead and go first, and he will catch up later on. Ya, dia dia pikir dia akan menyusul gitu ya keluarganya, jadi keluarga pergi dulu. Kemudian juga dia merasa senang karena keluarganya itu ada juga orang-orang Kristen di dalam kapal tersebut, saudara. Even though Spafford cannot join his family, he was glad that his family can get together with other Christians in that boat. Namun saudara, apa yang terjadi? Di dalam perjalanan kapal itu, tiba-tiba kapal itu ada kecelakaan dan kapal itu hanyut ke dasar laut. But in the journey, the boat that carries Spafford's wife and daughters had accident and the boat sank to the bottom of the sea. Pada saat itu, jangankan telepon saudara, jangankan cellphone, telepon nggak ada. Jadi mereka pakai telegram ya saudara. Dan setelah beberapa hari dikatakan dalam history itu ya, Spafford itu mendapat telegram 2 kata dikatakan selamat sendirian, pesan dari istrinya itu ya. At that time there is no cell phone, so after a few days he received a telegram from the wife and have only 2 words: safe alone. Istrinya selamat saudara, tetapi 4 anak perempuannya saudara, semua tenggelam di dalam laut. His wife was safe, but the Spafford 4 daughters all sank in the sea. Spafford akhirnya berlayar, dia menemui istrinya. Finally, Spafford sailed to meet his wife. Pada waktu Spafford dia berlayar menemui istrinya, kaptennya bilang, di tempat inilah kapal itu tenggelam. When Spafford was sailing, the captain told him, "Here's the place where your wife, where the boat sank." Dan pada saat itulah Spafford dia menulis himne yang kita nyanyikan tadi. So during that journey, that's when the time he wrote this hymn. It is well with my soul. Dikatakan, when peace like a river attendeth my way. Dikatakan, ketika kedamaian seperti sungai mengikuti jalanku. When sorrows like sea billows roll. Ketika kesedihan seperti gelombang laut bergulir. Whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. Apapun nasibku, Engkau Tuhan telah mengajar aku untuk mengatakan baik saja dengan jiwaku. Jadi saudara, rentetan tragedi yang ditimpa oleh Spafford dari anaknya laki-laki mati, kemudian properti habis, kemudian 4 anaknya meninggal. Tragedi terus menerus saudara terjadi. Even though through a chain of tragedies and sadness struck forth from the son that's died because of dengue fever and the daughters that sank to the bottom of the sea, he was able to praise the Lord. Bukan perkara yang gampang saudara bagi Spafford. Dia tetap tabah, kuat dan memuji Tuhan.
It's not an easy thing for Stafford to do this. He is still steadfast and still able to praise the Lord. Dua bait pertama dari lagu It Is Well menceritakan duka citanya, tetapi bait-bait lagu selanjutnya dia menceritakan rasa syukurnya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan ada kebangkitan kemenangan daripada Tuhan Yesus Kristus. The first two verses of song, It Is Well in My Soul, tells a sad story of tragedies that Stafford experienced. But the next verse told the story of thankfulness for the forgiveness that Jesus gave on the cross. Kalau tadi kita nyanyi, saudara, this is the day that God has made ya. Apakah dia bisa nyanyi lagu itu? Mungkin saya sendiri susah, saudara, kalau saya mengalami hal-hal itu ya. When we sang that song before, this is the day that the Lord has made, do you think Stafford can sing like that? For me, it's very difficult. Stafford tidak komplain, saudara, tapi dia mau memuji Tuhan apa yang terjadi. Stafford did not complain, but praising the Lord for whatever happened. Dia percaya Tuhan baik, Tuhan mengasihi dia. He believed that God is good and God loves him. Dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia dan istrinya. He believes God never left him and his wife. Dia percaya Tuhan telah bangkit membawa kemenangan atas segala masalah yang dihadapinya. He believed Lord Jesus resurrected to bring victory over all problem that he faced. Kisah daripada Halford ini mengingatkan saya dan saudara akan apa arti kekristenan sesungguhnya. Horacio's story reminds us of real Christianity. Kekristenan bukanlah tentang jika engkau mengikut Yesus, engkau akan memiliki hidup enak yang bebas dari masalah di dunia ini. Christianity is not if you follow Jesus, you will have a nice life, free of problem in this world. Tetapi kekristenan sesungguhnya adalah tentang aku akan tetap berdiri untuk Yesus. Apapun permasalahan yang terjadi padaku di dunia ini. But real Christianity is about I will keep on standing for Jesus no matter problems that happens to me in this world. Saudara, apapun masalah yang sedang menimpa saudara dan saya hari ini, percaya bahwa sesungguhnya tidak ada yang dapat melebihi keindahan pengorbanan Yesus yang telah mengasihi kita semua. Brothers and sisters, whatever problem that befall you today, believe that there is nothing can exceed the beauty of Jesus' sacrifice. Jesus who loves us. Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Savior Jesus Christ who has resurrected and won never leave you. Kehidupan kita di dunia ini sementara, saudara. Tapi ada kehidupan kekal bersama Yesus. Our life on earth is temporary, but there's an eternal life with Jesus. Kebangkitan Yesus membawa kemenangan atas maut, membawa kemenangan atas rasa takut, membawa kemenangan atas segala masalah yang kita hadapi. The resurrection of Jesus brings victory over death, fear, and all difficult problem that we face. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, bersamamu kami pasti tidak pernah kekurangan. Our Heavenly Father, together with you, we will not lack of anything. Kami percaya dengan iman bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang mengasihi. We believe in you that in our faith that you are a faithful God and you are the God who loves us. Engkau pasti memberikan kami kecukupan apa yang kami butuhkan, Tuhan. You will provide for us for everything that we need. Kami mau sandarkan hidup kami kepadamu. We want to rely our lives to you. Karena Engkau sudah menang atas maut, Tuhan. Because you win over death. Engkau menang atas rasa takut, Engkau menang atas segala kesulitan. You win over fear and you win over difficulties. Bapa, kami merasa aman bersama dengan Engkau. We feel safe with you. Karena Engkau adalah gunung batu kami, Tuhan. For you are the rock of our salvation. Kami tidak takut akan lawan-lawan kami karena Engkau perisai kami. We do not fear of our enemies because you are with us. Engkau bangkit dan Engkau hidup, Tuhan.
You are resurrected and you're alive. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami. Thank you, Lord Jesus. We want to surrender our life. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name Haleluya. Amin. In the name of Jesus. We